para maipakita namin kung ano-ano mga pwede nyo mapuntahan. Alright? So tara na. Tsaka alam nyo naman na ang Japan, walkable city yan. Right? Tagal din pala niya. Hindi kasi po pwede siguro bigla. Sarap. Sarap na. So stay tuned and watch the whole series. Oh, ganda! So please don't forget to subscribe, share, and like.